प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार मुझे स्वागत जनाऊँ। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग प्रभु वाक्य शुणा प्रसंग शीर्षक है पृथक नहेले भोगिबे। पृथक नहेले भोगिबे। जदि आपण जगत पृथक हेबे नहीं, पापर पृथक हेबे नहीं, मंदतार पृथक हेबे नहीं, आपन को भोगिबा को पड़िबो। ताम आज आपण मान कहवाई चाहे जाकुब तार 4 पर्व 4 पद लेखा जाउछि, हे व्यभिचारिणी माने जगतर मित्रता ईश्वर शत्रुता यह कौन जान ना। अतएव जे कही जगतर मित्र हेबाकू इच्छा करे से आपन ईश्वर शत्रु बोली प्रतिपन्न करे। जदि आपण जगतर मित्र हेबे ईश्वर शत्रु हेबे, आ जदि ईश्वर शत्रु हेबे भोगिबा पय प्रस्तुत रहिबार अछि। शत्रु मान प्रति प्रभु कौन करती ता आपण प्रति भी करेंगे। जगतर मित्रता ईश्वर सह शत्रुता। प्रिय बंधु या मन रखी था, जगतर मित्रता आपन जिते जगत सहित बंधुता करने जिबे, जगत सहित आंतरिकता जोड़े, जगत पछरे पागल भाया बुलिबे, आपन ईश्वर शत्रु हेबे। लेखा जाउछि कौन, जगतर मित्रता ईश्वर सह शत्रुता या कौन जान ना। अतएव जे कही आपण ही पारती मु भी ही पारे, जे कही जगतर मित्र हेबा को इच्छा करे से अपना को ईश्वर को शत्रु बोली प्रतिपन्न करे, से प्रकाश करे जे मु ईश्वर को शत्रु। आ जदि शत्रु आपण भोगिबा पई प्रस्तुत था पृथक हेबा पई पड़िबो। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आज आमान को सुंदर अवकाश देइछंती ए वाक्य शुणा समय गोटे सिद्धांत नापी जे मोटे पृथक जीवन काटापी सिद्धांत नापी पड़ो। आज ये वाक्य द्वारा मुझे इनकरेज करने पृथक जदि पृथक हे ना भोगे। ये कौन लिखा जाऊँगी, 2 कोरिन्थियो तार 6 पर्व 17 पदरे, एणु प्रभु यह कहती तुम्हें माने से मध्य बाहरी आस आ पृथक हुओ। बाहरी आसले हम नहीं, बाहरी आसवे के जन किंतु पृथक हे ना, आउ थे जाऊे। जदि बाहरी आसिले पृथक हो आउ असुचि पदार्थ स्पर्श कर ना, आंभे तुम मान को ग्रहण करवा। प्रभु ग्रहण करेंगे ना अग्राह्य करेंगे। प्रभु केतबेले ग्रहण करेंगे आपन को पृथक हेबे, बाहरी आसवे, असुचि पदार्थ स्पर्श करेंगे ना, प्रभु आपन को ग्रहण करेंगे। नचेत आपन परिणाम भोगिबा पड़ो। प्रिय बंधु पृथक नहेले भोगिबे। पृथक हेले कौन हेबे, आ तुम्हें माने आ तुम मान को पिता आम्भे तुम मान को पिता हेबा, आ तुम्हें माने आमर पुत्र कन्या हेबो, यह सर्वशक्तिमान प्रभु कहती। जदि आपण पृथक हेबे आपण कौन हेबे, ईश्वर को संतान हेबे। जदि पृथक हेबे नहीं आपण ईश्वर को संतान नहीं पारे। पृथक नहेले भोगिबे, आ भोगिबा पय प्रस्तुत हेबा दरकार। प्रिय भाई भौणी माने आज आम जगत रहीचु सत कथा, पृथक जीवन काटिबा। आम अच्छु बोली अच्छु, आम रहिबा कथा नुह। विश्वासी जगत रहिबा कथा नुह। प्रभु रखिछन्ति तार साक्ष्य तार वाक्य द्वारा अन्य को प्रभावित करबा पय, जेपरि अन्य माने मते तार जीवन देखि जानिबे जे ए जने वास्तव प्रभुकर सेवा करबा लोक। प्रभु रखिछन से आम रहिबा कथा नै। एते दुर्गंध, एते पाप, एते मंदता, एते भ्रष्टता, एते कलुषितता मध्यरे आपण मु रहिबा कथा नुह। किंतु रहीचु कौन पाए, जेपरि या मध्य सुधा आम पवित्र जीवन काटी पारिबु। पृथक हेबा बाहरी आसतु, पृथक हुअतु। मु जाने ना आपण स्थिति कौन अटे। जदि पृथक हेबे ना आपण भोगिबा प्रस्तुत।
ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଚାଳନା ଦଉଛନ୍ତି ପୃଥକ। ନହ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ସେ ପୃଥକ ଥିଲେ। ପୃଥକ ରହିବା ଲୋକ ପାଇଁ ହିଁ ଜାହାଜ, ନହେଲେ ତ ଜଗତ ଅଛି ତା ପାଇଁ। ପୃଥକ ନ ହେବା ଲୋକ ପାଇଁ ଜଗତ, ପୃଥକ ରହିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଜାହାଜ। ଜାହାଜରେ ରହିବ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ବାହାରେ ରହିବ ସର୍ବନାଶ। ପୃଥକ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପାପ ଅଛି, ମନ୍ଦତା ଅଛି, ଅଫିସରେ, କଲୋନୀରେ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଯୋଉଠି ବି ଯାହା ଅଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଅଛି? ପୃଥକ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ କରନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଜଣକୁ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା ଟ୍ରେନରେ, ମୁଁ ପଚାରୁଥାଏ ତୁମେ ମଦ ପିଅ କି? ସେ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପିଉ ନାହିଁ। ମୋର ସହିତ ଜଣ ପିଅନ୍ତି, ସେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ଗୁଟକା ଖାଆନ୍ତି, ଖରାପ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ରହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ, ତାର ପରିଣତି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ହଉଛୁ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ହଉଛୁ ଲବଣ। ଆଲୋକ କେବେ ବି ସାଲିସ କରେ ନାହିଁ, ଲବଣ କେବେ ବି ସାଲିସ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲବଣ ଲବଣତ୍ୱ ହରେଇଲା, କି ଲବଣ ସେ? ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦଳିତ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜି ଜାଣିବା ଦରକାର ପୃଥକ ଜୀବନ। ଯଦି ପୃଥକ ହେବେ ନାହିଁ, ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଟିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସନ୍ତୁ, ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେଇ ଦୋଷରେ ଆପଣ ବି ଦୋଷୀ ହେବେ, ଦୋଷୀ ହେବେ। ସେମାନେ ଯୋଉ କଟୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଛି। ମୁଁ ଖାଲି କହିନି, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବାଟା ମାନେ କଣ? ମୁଁ ବି ସମର୍ଥନ କରିବା। ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମତେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଖିରେ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ବୋଲି କହୁଛି। ଏକା ବିଷୟ। ପାଟିରେ କହିବା ଯାହା, ଆଖିରେ କହିବା ସେୟା, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ବି ସେୟା। ସେ ପାଟିରେ କହିଲା, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ, ଜଣେ ଆଖିରେ ସମର୍ଥନ କଲା, ଏକା ବିଷୟ। ଯଦି ପୃଥକ ହେବେ ନାହିଁ, ପରିଣତି ଭୋଗିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ରହିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୟା କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।